اوکے جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہماری الحمدللہ اس کورس کی 8ویں کلاس ہے۔ ویسے تو 9ویں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک کلاس مس ہونے کی وجہ سے یہ 8ویں کلاس ہے۔ تو پریویس لرننگ میں ہم نے جو دو ڈائلاگس پڑھے تھے، اس میں جو نئی چیزیں آئیں، ایک تو یہ فریز آیا سورۃ اسرتی، اس میں یہ ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے اور یہ پروناؤن ہے۔ اس کے بعد نیا جو کوشچننگ ٹول تھا من، یہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد باقی کوئی فارمیشن ایسی نہیں ہے جو ہم نے نہیں پڑھی ہو، سب پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ شجرت اسرت الرسول پڑھا۔ یہ بھی وہی فارمیشن ہے جو سورۃ اسرتی والی، کہ ناؤن ہے، دونوں ناؤن ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ایڈجیکٹو اور پوزیسو فریزز پڑھیں گے تو اس میں ہم تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سے فریزز ہوتے ہیں اور یہ سینٹینس کیوں نہیں ہے۔ یہ پورا سینٹینس نہیں ہوتا، اگر حاضی ہٹا دیں تو یہ اسرت الرسول پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک اس کا حصہ ہے۔ لیکن جیسے ہی حاضی لگا تو یہ پورا سینٹینس ہے کہ دس از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیملی آف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم نے یہ جو جوائنٹ پروناؤن ہے اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھی، جیسے السلام علیکم میں جوائنٹ پروناؤن ہے، اسی طرح یہاں کئی فحالوکا میں جوائنٹ پروناؤن تھی، یہاں پہ تھرڈ پرسن کی جوائنٹ پروناؤن یوز ہوئی کہ حاذا والدہ عبداللہ وحاذہ والدتہ آمینہ۔ اور یہ کچھ رشتے ہیں، یعنی والد، والدہ، جد، جدہ، اور عمن، عمتن، اور ابنن اور ابنتن، یعنی والد والدہ تو معروف ہیں، جدن، جدتن، دادا دادی، نانا نانی۔ اچھا، جدن جدتن یہاں پہ دادا دادی آئیں گے ویسے تو، لیکن اگر جدت الام کہا جائے تو نانی ہوتی ہے، اور جدت الاب کہا جائے تو، یا جدت من الاب کہا جائے تو دادی ہے، جدت من الام کہا جائے تو نانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امن اور امتن یہ پیور پیٹرنل ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اس میں میٹرنل ریلیٹیو نہیں ہے ابھی، یعنی جو خالو اور خالہ اور ماموں ہے وہ نہیں ہے، بلکہ چچا اور پھوپھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا اور بیٹی، یہ 6 رشتے یہاں پہ، 5 رشتے یہاں پہ ہمارے پاس نئی ووکیبلسٹ میں ایڈ ہو گئے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک ووکیبلسٹ تیار کرتا رہے تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے جو نئے ورڈ سیکھے ہیں جو ہمیں پہلے نہیں آتے تھے، اور الحمدللہ اس کی ایک جب ووکیبلسٹ بن جائے گی سب کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ اور آئی ہوپ کہ ابھی تک آپ کو وداؤٹ میننگ، میں نے کہیں میننگ بتائے کہیں میننگ نہیں بتائے، لیکن کافی حد تک الحمدللہ تصویروں کی مدد سے وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ پلیز رسپونڈ کریے گا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عمر صاحبہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے یہ والا تھرڈ ڈائلاگ، اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک منٹ، اس کی میرا خیال ہے میں نے جب پی پی ٹی شیئر کی ہے وہ مسئلہ ہے۔ ابھی اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے چلیں، جی۔ بسم اللہ۔ الأسرة. الدرس 12. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Now your والآن turn جاء to دورك. revise or repeat. انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ.
وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देखें दो नए लफ्ज है अल उम और अल अब. पीछे वालिद और वालदा था, यहाँ पे दो और लफ्ज ऐड हो गए. हादा अज़ानुल फजरी, ये इसकी मेरा ख्याल है ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं है. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. ऐन अल औलाद, ऐना हमने पढ़ लिया है तो हम डायरेक्ट अल औलाद प्लूरल है वलद की, और वलद इज अ चाइल्ड, ठीक है, किड, ठीक है. तो जी जी, ऐनल औलाद, औलाद एक या दो, एक से ज्यादा? मैंने कहा ना ये प्लूरल है वलद की. अच्छा, बच्चे कहाँ हैं बेसिकली, ठीक है. तो अल उम सादुन फिल हम्मामी यतवज़्ज़उ, ये वर्ड जो है ना, देखें ये सेकंड चैप्टर है और अभी तक हमने यानी जितना भी पढ़ा उसमें कोई वर्ब यूज नहीं हुआ था. वर्ब अब यहाँ यूज हुआ है, यतवज़्ज़उ, ही इज मेकिंग वुजू, ठीक है, हुआ यानी वुजू कर रहा. जी हाँ. सादुन फिल हम्मामी यतवज़्ज़उ. व ऐन सईद, सईदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरआन, ठीक है. और ऐन सईदा, सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली, मुसल्ला इज प्रेयर मैट, ठीक है. मुसल्ला हमारे यहाँ भी जो घरों में होता है, ठीक है. तो सईदतु फिल मुसल्ला तुसल्ली. अच्छा जी, ऐनल मुअत्तफ़ु या साद जी. आपकी आवाज नहीं आ रही सलमान साहब. मैं कह रहा हूँ कि ये जो जुमला है सादुन फिल हम्माम, ये तवज्जा, साद जो है वो हम्माम में वजू कर रहा है. जी हाँ. सईदुन फिल गुरफा, यानी अच्छा, गुरफा, गुरफा इज रूम, कमरे में है जी, ठीक है जी. व ऐन सईदा, सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली. ऐन अल मुअत्तफ़, मुअत्तफ़ इज कोट, ठीक है, जो ऊपर से पहनते हैं हम. तो हादा हुवल मुअत्तफ़ या वालिदी, दिस, ये रहा कोट आपका, या ये रहा कोट ए अब्बाजान. व ऐन नज़ारा, नज़ारा इज बेसिकली, जब हम ये मुफरदात पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सुनिएगा. الدرس 12 المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. مسجد. सर पिछले प्रॉब्लम है जी, पिछले वाली डायलॉग में थोड़ी प्रॉब्लम है, पूछना चाह रहा मैं ये पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर करते हैं, सही है. करते हैं वापस जाएंगे. مصلى. القرآن. هيا بنا. هيا بنا, लेट्स गो. نظارة. नज़ारा, معطف. मुअत्तफ़, غرفة. गुरफा, حمام. हम्माम, يتوضأ. यतवद्दा, يقرأ. यक़रअ, يصلي. युसल्ली,
أم أب أب أذان أذان الفجر الفجر أولاد أولاد ابن ابن. اچھا جی جی سلمان صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سعد فی الحمام یتوضا، سعد حمام میں وضو کر رہا ہے. سعید فی الغرفہ، سعید کمرے میں ہے. یقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہا ہے جی نا. سعیدۃ فی المصلی، سعیدہ جو ہے وہ مصلی پر ہے. جی تصلی نماز پڑھ رہی ہے. تسلی نماز پڑھ رہی ہیں. نماز پڑھ رہی ہے. ہم، اچھا عین المطف، صحیح ہے، یوسلی کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ گڈ کوشچن ہے. کون ہے؟ عمر صاحب ہے نا؟ جی جی بہترین سوال ہے جی. اچھا حاذا هو المطف، یہ حاذا بھی اور ہوا دونوں ایک ساتھ آ گیا. ہاں ہاں تو یہ رہا میتب، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یہ رہا آپ کا. هو المطف، یہ رہا. ارے وہ رہا مترجم کہتے ہیں. یہ جی والدی، جی اے میرے ابا. جی وہ عین نظارہ، چشمہ کا ہے. ہم، حاذی، یہ رہا. ہی نظارہ، یہ رہا نظارہ. اچھا یہاں پہ ہیا کیوں آیا؟ وہ نظارہ ہے نا، تائے تانیث سے آخر میں تائے نظارہ. تانی سے آخر میں. اور معطف میں وعدہ ہوا کیوں آیا؟ کیونکہ نہیں ہے. مذکر ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. اب ٹھیک دیکھ رہے ہے. ہیں کیسے گریجولی ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ حیا بنا، آؤ چلیں الی جی المسجد، مسجد الی کی طرف. المسجد. جی جی پھر سعدن و سعید، سعد اور سعید دونوں نے کہا حیا بنا، آؤ چلتے حیا ہیں بنا، چلتی آؤ چلیں. چلیے. اچھا جی یہ جو کوشچن کیا نا ام عمر صاحبہ نے، اب دیکھیے یہاں پہ میل تھا، یہاں بھی میل تھا، اور یہاں فیمیل ہے. تو اگر یہاں فیمیل ہوتی تو یتوضع کی جگہ کیا ہوتا؟ یہ آپ ہی بتائیں گے ام عمر صاحبہ. اس یا کی جگہ پہ تا آ جانا تھا. تتوضا. اچھا اچھا تتوضا. جی ہاں تتوضع. اور یہ یقرأ کیا ہو جانا تھا؟ تقرؤ. تقرأ. تقرأ. اور اگر یہاں میل ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا؟ یوسلی. یوسلی. آئی ہوپ آپ کو کنفیوژن کلیئر ہے. جی جی بالکل، تھینک یو. الحمدللہ. یہ توضا وہ وضو کر رہا ہے، تتوضا وہ وضو کر رہی ہے. جی ماشاء اللہ. میں نے تو نہیں میننگ بتایا نا یہ آپ خود کر رہے ہیں. اٹ مینس آپ کو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. اور یقرأ ہمائنا، تقرأ. ہاں یقرأ ہی از ریسائٹنگ اور تقرأ شی از ریسائٹنگ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور یصلی ہی از آفرنگ پریئر، اور تصلی شی از آفرنگ پریئر. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو باقی جو نیچے والے کوشچنز ہیں، اب دیکھیں یہاں بھی اینا ہی ہے، یہاں بھی اینا ہے، یہاں بھی اینا ہے، یہاں بھی اینا، یہاں بھی اینا. لیکن یہ اوپر والا اینا میلز کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اور نیچے والا سوری ہیومن بینگ کے ساتھ اٹیچ ہوا، اور نیچے نان ہیومن بینگ. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا انہوں نے کوشچن بتا دیا کہ دونوں کے ساتھ اگر کسی ہیومن بینگ کا کوشچن ہے تو آنسر کیسے کرنا ہے، اور اگر نان ہیومن بینگ ہے تو اس کا کوشچن آنسر کیسے کرنا ہے. از اٹ کلیئر ناؤ ایوری تھنگ؟ عدنان صاحب آج آپ خاموش ہیں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا کرم ہے وعلیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. ابھی تک جو بھی دکھا پڑھا وہ صحیح سمجھ آ رہا ہے؟ جی بالکل. بس یہ موتف کا مطلب جیکٹ ہے یا کیا ہے؟ جی جی. اور ویسے کوٹ ہے، اوپر پہننے کی جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے میتھا. ٹھیک ہے، شکریہ. چلیں جی. اب یہاں پہ صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ. اچھا اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں تاکہ ایسے تو آنسر آپ کو آتے ہی ہیں. جی نام ہمائنا بیٹا یہ کرو. ایک منٹ سوری. جی یہ کیا ہے؟ یقرأ. یقرأ. ماشاء اللہ. یہ کیا ہے؟ یتوضأ. یتوضأ. اور یہ کیا ہے؟ القرآن. القرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عدنان صاحب نزل.
जी सर, ये नज़ारात। नज़ारा, माशाअल्लाह बस माशाअल्लाह। ये गुरफा, माशाअल्लाह। मुअतफ। मिअतफ, मीम पे पेश नहीं है, जेर है। ठीक है जी। अच्छा जी, استمع ثم ضع ये सुन علامة के صحيح ये प्रैक्टिस في है المربع उसकी। المناسب. अगर हम यानी सुने, जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो हम सुनवाते हैं, तो वहाँ फिर बच्चे अपने सामने क्लास बुक होती है तो सुन के फिर बुक पे टिक लगाते हैं, तो ये सिर्फ सुनने का है। फिर इसी तरह सर सामने, एक चीज जी जी, काइंडली रिपीट कर दीजिए। वो जो एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए जो डिफरेंस बता रहे थे अभी आप, नहीं नहीं वो बस वो डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि जैसे यहाँ पे लिविंग थिंग है ना, औलाद, सईद, सईदा, साद, तो उनके बारे में सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है कि सादुन फिल हम्मामी यतवद्दाउ, तो मुअत्तफ जो है नॉन लिविंग थिंग है, नज़ारा इज नॉन लिविंग थिंग, तो हादा हुवल मुअत्तफ, दिस इज द कोट, दिस इज द सन ग्लासेस कह लें, या क्या बोलते हैं इसको, चश्मे को, और क्या बोलते हैं, ग्लासेस। ग्लासेस कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी ग्लासेस, ठीक है। ये रहे ये आपके चश्मा, ये रहा आपका कोट, ठीक है ना। अच्छा, तो सिर्फ इस ये पे बताया मैंने जी। अलिफ लाम लगाना जरूरी है नज़ारा पे और मितफ पे? मितफ, जी जी लगता है, क्योंकि जी मेरे हाँ, ख्याल से खास जी खास हाँ, ग्लासेस जी की हाँ, बात क्योंकि इन्हीं का है ना, इन्हीं के साथ खास है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुफरदातुन इज़ाफिया से सुन लें, ताकि पहले हमने 5 तक गिनती करी थी, अब ये है कि सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। इसकी पोम मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी, वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। इसको आप 3 से 4 दफा मेरे साथ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ पीछे पीछे आप पढ़ने की कोशिश करें, अपने अपने माइक्स ऑफ करके म्यूट कर लीजिए, ताकि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस ये भी हो जाए। वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। अच्छा, याद करने का आसान तरीका फिलहाल यही है कि पोम की सूरत में इंसान याद कर ले, फिर आगे बच्चों को सिखाए, सिखाते सिखाते खुद भी याद हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गई 10 तक काउंटिंग। अब यहाँ ये वही सुनने दिखने की प्रैक्टिसेस है, हम शुरू करेंगे यहाँ से जी। सुनिएगा सिर्फ, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग ही करेंगे एक एक करके इंशाअल्लाह। الوحدة الثانية الأسرة. الدرس الرابع عشر. التراكيب النحوية. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: أين المعطف؟ هذا هو المعطف. المثال الثاني: أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة. अच्छा, यहाँ पे देखें, वैसे एग्जाम्पल्स पे अगर नोट करें तो यहाँ पे अल नहीं लगा हुआ, तो जैसे ऐना के साथ आ गया तो अल लगाएंगे। ठीक है, चलें जी। जी सलमान साहब पहली प्रैक्टिस आप, और तालिब सानी होंगे अदनान साहब जी। ओके, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ऐनुल इब्न, ऐनल इब्न, ऐनुल इब्न। इब्न, अब इसका इब्न हुआ इसको सेम ऐसे ही पढ़ देना, हाजा हुवल इब्न।
آپ نے کہا تھا کہ ایسے نہیں کہنا. نہیں میں نے یہ کہا تھا اس کے سٹائلز ہیں دو ڈفرینٹ. ٹھیک ہے یوز کر سکتے. ہاں یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ھذا هو الابن. یعنی یہ رہا بیٹا, یعنی بیٹا کہاں ہے, یہ رہا بیٹا. أين المصلى؟ المصلى هو في الغرفة. نو 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 ھذا هو المصلی. اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا. بہت اچھا. جی سلمان صاحب. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. هذا هو المسجد نعم نعم. نہیں یہ جو جو مونس کے کوشچنز ہیں وہ نیچے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. هذا هو المسجد. أين الحمام؟ هذا هو الحمام. ماشاء اللہ گڈ. اوکے. أين السورة؟ هذا هي السورة. هذه هي السورة. هذه هي السورة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. ما شاء الله. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. هي النظارة مرجوكا. أين الابنة؟ هذه هي الابنة. ما شاء الله ٹھیک ہو گیا. اب یہ التدریب الثانی أين سعید, تو طالب ثانی will answer سعید فی الغرفة يقرأ القرآن. سعید فی الغرفة يقرأ القرآن, صرف ایک ورڈ کا ایڈیشن ہوا ہے فی کا. اسی طرح سعیدۃ فی الغرفة تقرأ القرآن. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں جو ہیں ہمائنہ اینڈ ام عمر صاحبہ. جی ہمائنہ آپ پوچھیں گی, ام عمر صاحبہ آپ پوچھیں گی, ہمائنہ آنسر کرے گی. أين صالح؟ صالح في المسجد. ماشاء اللہ گڈ. تصلی نہیں یصلی. یصلی گڈ گڈ. ہاں جی نیکسٹ کوشچن. أين شریف؟ این صالحہ, مونس والا بھی ساتھ کرنا ہے. صالحہ فی المصلی تصلی. ہاں لڑکی دیکھیں زیر یہاں پہ دو نقطے نہیں ہیں نا. مصلی تصلی. گڈ ایکسیلنٹ شاباش. جی نیکسٹ کوشچن. فی المصلی تصلی. گڈ. جی ام عمر صاحبہ. أين شریف؟ ماشاء اللہ. شریف فی الحمام یتوضأ. گڈ. أين شریفہ؟ شریفۃ البیوت تتوضأ. فی البیتی. بیتی فیمیل کے لیے تی. ٹھیک ہے. شریفۃ فی البیت تتوضأ. تتوضأ گڈ. او کی آواز آئے گی تتوضا پہ نہیں رکیں گے. ویسے او کی آئے گی لیکن اگر آپ وقف کرتے تب بھی چلتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ اگر ایسے پڑھا جائے جی سکتے ہیں مجھے. جی 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 جی. اگر وہاں پہ ایسے پڑھتے ہیں, ہم پچھلی سلائڈ پہ جا سکتے ہیں ذرا. جی اگر ایسے پڑھتے شریف فی الحمام یتوضا, یہ ٹھیک ہے یا حمام بالکل بھی؟ ٹھیک ہے. نہیں نہیں اصل میں آپ ٹھیک دیکھیں دونوں طرح ٹھیک ہے. پراپر گرامریٹیکلی اگر ریڈنگ کریں تو شریف فی الحمام یتوضا, لیکن اگر جیسے عام بول چال ہے تو آپ بھلے حمامی نہ بھی بولیں, شریف فی الحمام یتوضا. گڈ نو پرابلم. ٹھیک ہے نا. چلیں عدنان صاحب آپ آنسر کریں گے. من هذا
هذا والدي عدنان هو مهندس. من هذا؟ هذا عمي. هذا عمي. سر میں دوبارہ پڑھتا ہوں. هذا عمي عمر. نعم. هو مدرس. ما شاء الله. سلمان صاحب من هذا؟ هذا جدي. هذا صالح. جدي صالح. هو طبيب. هو طبيب. ما شاء الله. همينة من هذا؟ هذا أخي صالح. ما شاء الله. هو طالب. ما شاء الله. excellent. نعم أم عمر من هذا؟ هذا صديق. Oh, not صديق only. ای ایڈ ہو جائے گا نا لاسٹ میں. یہ دیکھیں یہاں پہ والد تھا تو یہ ای ایڈ ہو گیا تھا. اوکے. هذا صديقي. ماشاء اللہ. علی. علی هو معلم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہاں پہ سمپل اگر میرے بارے میں پوچھے من ہذا تو کیا آنسر ہوگا؟ کون جواب دے گا؟ جی عدنان صاحب. حارث. هذا مدرسی. هذا مدرس. حارث. یوں کریں هذا اخی حارث ہوا مدرس. حارث ہوا مدرس. یہاں پھر ڈائریکٹ بول سکتے ہیں هذا مدرسی ہوا حارث. نام بھی آ سکتا ہے. ہوا مدرس چونکہ یہاں آ گیا تو نام یہاں آ گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. هذا اخی حارث ہوا مدرس. ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. مجھے اس سے کافی یعنی آپ کے اس طرح پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. چلیں جی یہ آ گیا جی. حول کما فی المثال یعنی چینج اکارڈنگ ٹو دا ایگزامپل یا ایز اٹ از ان ایگزامپل. تو حول چینج تبدیل کریں تحویل کریں. ٹھیک ہے. ہاں حول. حول جیسے ہوتا ہے نا جیسے ڈالر سے روپیز میں کنورٹ کرنا تو وہاں بھی بولتے ہیں حول. ٹھیک ہے. چینج کرنا. ہاں جی. تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف یہ ای کو اکارڈنگ ٹو دا جینڈر آپ کو ہو اور ہا کے ساتھ بس چینج کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ضروری نہیں ہے ہو ہی آئے گا ہاں نہیں آئے گا سوری. ٹھیک ہے. بس یہ ای اور ہو کی چینجنگ ہوگی. یہ ہمارے یہاں تنویر احمد نیازی صاحب ہیں کوئی اگر یہ رسپونڈ کریں تو اگر سمجھ آ رہا ہے تو آپ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. هذا والدي عدنان. هذا والده عدنان. ماشاء اللہ. عدنان. جید. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ والدۃ خدیجۃ. نو 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 نو. اس کو ہاں اس کو ان کو سینٹینس میں یوز کرنا. جیسے یہ دو تھے نا یہ دو تھے والد اور عدنان. اس کو انہوں نے سینٹینس میں مثال بنا دیا. خدیجۃ. دوبارہ جی جی نیازی صاحب. سر ایک بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. تو یہ لکھا ہے ہاذا والدی عدنان. یہ آواز نہیں آ رہی ہے. ہاذا والدہ عدنان یہ اس کے والد عدنان ہے. جی. دس از مائی فادر عدنان. دس از ہیز فادر عدنان. جی اوکے. تنویر صاحب آپ کی آواز میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سلمان صاحب پڑھیے. ہاذہ والدتی خدیجہ. ماشاء اللہ. کنورٹ دا سینٹینس. اوکے. ہاذہ والدتہ. ماشاء اللہ. خدیجہ. ماشاء اللہ. جی ہمائنہ. ہاذی اختی سلمہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاذی اختہ. اختہ. جی سلمہ.
Excellent, ये उसकी माशाल्लाह. जी जी, ये होगा this is my sister सलमा, this is his sister सलमा. सिर्फ ये my और his की प्रैक्टिस है. ये सब अदनान की उसरा है जी ना? अदनान जी सलमान साहब दोबारा कहिएगा. ये उसरतुल अदनान है. नहीं जरूरी अदनान नहीं है, जरूरी नहीं है. हाँ जरूरी नहीं, लेकिन आपने सही माशाल्लाह फ्रेज सही पढ़ा है, उसरत व अदनान सही पढ़ा है. जी अदनान साहब माशाल्लाह आप ही का नाम आ गया, पढ़िएगा. हाज़ा अम्मी उस्मान, जी हाज़ा अम्मुहु उस्मान, माशाल्लाह. अब आगे आप ही पढ़ें. हाज़ा इब्नी बदर, माशाल्लाह हाज़ा इब्नु बदर, माशाल्लाह. हाज़िही अम्मा अम्मती अम्मती हाज़िही अम्मती आयशा, हाज़िही अम्मतु आयशा, अम्मतुहु अम्मतुहु आयशा. लास्ट वन उम्मे उमर साहिबा. हाज़ा सदीक़ी अहमद, अहमद, अहमद नहीं अहमद. हाज़ा सदीक़ुहु अहमद. माशाल्लाह माशाल्लाह. अब ई और हु की कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी कि जहां पे ई बोलना है वहां ई बोलना है और जहां हु बोलना है वहां हु बोलना है. जी दोबारा सलमान साहब. और इसकी प्रैक्टिस हो जाए पूरी. जी हर एक से करवा लें या आपसे? एक दो से करवा लें. चले आप पढ़िए. अच्छा मैं ही पढ़ूं. हाज़ा हाज़ा वालिदी अदनान, हाज़ा वालिदुहु अदनान. ओके, फिर हाज़िही वालिदती खदीजा, और हाज़िही वालिदतुहु खदीजा. हाज़ी उख्ती सलमा, हाज़ी उख्तुहु सलमा. ओके. हाज़ा अम्मी उस्मान, हाज़ा अम्मुहु उस्मान. ओके. हाज़ा इब्नी बदर, हाज़ा इब्नुहु बदर. माशाल्लाह. हाज़िही अम्मती आयशा, आयशा. जी हाज़िही अम्मतुहु आयशा. माशाल्लाह. हाज़ा सदीक़ी अहमद, हाज़ा सदीक़ुहु अहमद. अहमद. अच्छा जी, यहाँ तक हमारी जो तराकीब नहविया यानी ग्रामेटिकल सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस थी वो फिनिश. नाउ फिर अगेन इस पूरे चैप्टर के खुलासा आ गया कि इसमें कौन कौन से. तो ऐना एक क्वेश्चन टूल था, उसके साथ कैसे वर्ड्स यूज होते हैं. ऐनल मिअतफ, ऐनल नज़ारा, ऐन सईद, ऐन सईदा, मन हादा, मन हादिही, मन अंता, मन अंती, मन हुआ, मन हिया. यानी मन के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और वैसे सिंपल प्रोनाउंस किस तरह यूज होती हैं. ठीक है जी. उसके बाद हुआ के साथ आगे वर्ब यूज हुआ. हुआ यतवज़्ज़उ, हुआ युसल्ली, हुआ यक़राउ. अच्छा, यतवद्दउ का ऑटोमेटिकली जो मीनिंग है वो है ही इज मेकिंग वुजू, ही इज ऑफरिंग प्रेयर, ही इज रिसाइटिंग. तो लेकिन हुआ सिर्फ पहचान के लिए कि या हुआ के लिए है, ता हिया के लिए है. ततवद्दउ मतलब फॉर शी और यतवद्दउ फॉर ही. ये इसलिए हुआ और हिया लिखा गया, वरना ये बोलने में नहीं आता है. मेरी बात समझ गए ये दोनों क्यों लिखे हैं इन्होंने? जी जी, यानी ये हुआ यतवद्दउ नहीं बोलते, हम सिर्फ यतवद्दउ ही बोलते हैं. लेकिन हुआ लिखने का मकसद ये है कि यतवद्दउ, वी यूज यतवद्दउ फॉर हुआ मतलब फॉर ही, और वी यूज्ड ततवद्दउ फॉर हिया यानी फॉर शी. ठीक है जी. जी आगे हमारे पास टाइम 2 मिनट है, बस मैं इसको जल्दी से रीडिंग करूंगा और आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है. जहां समझ नहीं आए प्लीज रोक दीजिएगा. अच्छा जी. अच्छा सर, रिकॉर्डिंग भी आपने सिर्फ 2 क्लासेस फॉरवर्ड की हैं? नहीं, वहां पे असल में ग्रुप में 5-4 तक डल गई है, 5, 6, 7 और आज की 8वीं क्लास ये इंशाल्लाह. आप एक ही ग्रुप पे कर रहे हैं ना? जी जी, एक ही अरेबिक ग्रुप पे. बेसिकली वो यूट्यूब चैनल है, वहां पे यूट्यूब पे ही फिर वो सब पूरा सीक्वेंस मौजूद होता है. मेरे पास से 2 पहुंची हैं जो आपने फॉरवर्ड की. नहीं, वो आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो पूरी प्लेलिस्ट है इसकी हमारे एक कोर्स की. ठीक.
چلیں سعید فی المسجد، سعید فی المصلی، سعید فی الغرفہ، سعید فی الحمام، وداؤٹ میں نے لاسٹ کی جو تنوین وغیرہ ہیں کچھ نہیں پڑھے. اب سعیدۃ فی المسجد، سعیدۃ فی المصلی، سعیدۃ فی الغرفہ، سعیدۃ فی الحمام. هذا هو المعطف، هذا هو المسجد، هذا هو المصلى. هذه هي النظارة، هذه هي المهندسة، هذه هي الطبيبة. هذا والدي عمار، هذا والده عمار، هذا جدي عمار، هذا جده عمار، هذا عمي عمار، هذا عمه عمار. اچھا یہاں پہ کلاس اینڈ ہو رہی ہے، میں اس کو کمپلیٹ کروں گا تو ہم ری جوائن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.